Anda kembali di Anju Sore pemirsa. Aksi genosida oleh Israel terhadap warga Gaza Palestina menimbulkan jatuhnya puluhan ribu korban dan membutuhkan banyak tenaga medis khususnya dokter. Dua mahasiswa asal Gaza Palestina menempuh pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Keduanya berkomitmen menyelesaikan pendidikan kedokteran karena di Palestina kekurangan tenaga medis akibat serangan tentara Zionis Israel. Dua mahasiswa asal Gaza Palestina, Ahmed Elian Syakir Abu Ajwa dan Ibrahim Abu Salim, menempuh pendidikan kedokteran spesialis ilmu bedah saraf dan program spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Ahmed dan Ibrahim memilih mendalami kedokteran spesialis karena dilatar belakangi kebutuhan besar akan tenaga ahli kedokteran di kampung halamannya Gaza Palestina. Terlebih lagi, dokter spesialis sangat dibutuhkan. Mereka berjanji akan kembali ke Gaza setelah lulus dari pendidikan dokter spesialis untuk memberikan layanan kesehatan di tanah kelahirannya yang porak-poranda akibat serangan tentara Zionis Israel. Saya masuk program spesialis bedah saraf. Motivasi yang terbaik bahwa saya dapat kesempatan untuk belajar di center yang terbaik di Indonesia dalam ilmu bedah saraf. Ini sebuah kebanggaan besar bagi saya sendiri untuk menempuh ilmu dalam ilmu kedokteran dalam bidang bedah saraf. Dan motivasi yang terbaik bahwa saya berasal dari Gaza, di mana kami sangat membutuhkan ahli pakar dalam bedah saraf, di mana warga kami di sana membutuhkan keahlian dalam bidang ini. Bergabungnya dua mahasiswa Gaza Palestina ini mencerminkan komitmen UNER dalam mendukung misi kemanusiaan dunia, khususnya di Palestina lewat jalur pendidikan tinggi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan mahasiswa asal Gaza yang menyelesaikan pendidikan kedokteran spesialis di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Ibrahim Abu Saleh. Assalamualaikum, selamat sore Ibrahim, good evening. Waalaikumsalam, good evening. Good evening. So Ibrahim, how are you and how's your medical study so far in UNER Surabaya? I am good, alhamdulillah. I just started my residency in plastic surgery in UNER, and I'm studying the new semester, the first semester, and inshallah it's going to be a good study and good knowledge for myself and for my people in Gaza and in Palestine. Baik. Pemirsa, tadi Ibrahim menyampaikan bahwa ia saat ini sedang baru saja memulai pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di UNER Surabaya, dan ia berharap bahwa ini akan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga Gaza saat ia lulus. So Ibrahim, can you tell us more about the background? Why do you choose studying medical subject, especially in this the facial surgery or like the cosmetic surgery? Well, actually, I'm studying the plastic reconstructive and aesthetic surgeries. So it's a combined specialty in medicine. Why the reason that I choose this specialty is actually it's very rare in my country, and I think we need this knowledge, and it's supposed to help our people in Gaza and in Palestine. Aside from that, actually choosing Indonesia. Indonesia is a very generous country going into knowledge. They provide a very, very good teaching system in medicine and also in surgeries. So I'm actually honored to be in Indonesia and studying the specialty in Indonesia. Baik. Ibrahim menyatakan bahwa di Gaza ini memang ada keterbatasan dokter spesialis estetik atau bedah plastik rekonstruksi dan estetik, dan juga di UNER Surabaya ia menilai bahwa pendidikan dokter spesialis di sana cukup baik sehingga ia memutuskan untuk pergi dari Gaza Palestina dan menempuh pendidikan dokter spesialis di sana. And Ibrahim, can you tell us more about the condition in Gaza that makes you and other Gaza youngsters are not being able to study there? Well, first of all, you can know from the reports from Gaza right now is in a war, and it's a devastating war actually. It has resulted in so many casualties in the civilians, either women, children, or men.
So we lack actually the medical equipment, the medical knowledge, and the medical expertise to assist the people and to provide for them in a medical manner. And also these kind of special delicate specialties like plastic reconstructive and also neurosurgery isn't actually embedded in Gaza medical community. So gaining the knowledge from other countries, especially the countries that can provide a very, very good knowledge in these kind of specialties, is very good for myself and also for the people, inshallah, in Gaza. Di Gaza, tadi disampaikan oleh Ibrahim untuk pendidikan dokter khususnya spesialis ini tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga banyak sekali dokter-dokter di Gaza ini memilih untuk ke luar negeri atau belajar di luar negeri karena sudah tidak ada lagi pendidikan dokter yang dilakukan di Gaza. And Ibrahim, how dire is it? The latest situation in Gaza that you heard from your family, like the starvation and then the food stocks, like the sanitation and electricity condition there? Of course, I was in Gaza just a few months ago, and I witnessed all of it. So yeah, it is more actually. It's worse than it has been on the news. You know, there is no electricity. The waters are contaminated, and also there is an actual starvation in Gaza. There is so few food for the people, and there is so many people to feed. So that happens, of course. And for my family, I actually have a wife. I actually have a son that I couldn't bring them with me to Indonesia. They're actually starving and suffering in Gaza, and it is actually hurtful to be here, hopeless that I can't assist them. I can't help them. I hope for the war in Gaza to end and for me to be again with my family and for all the families in Gaza to end their hunger and live in prosperity and peace again, inshallah. Are your families still in Gaza or are you bringing them to Indonesia as well? Hopefully they can come to Indonesia, but there is no, until now, there is no clear way to bring them to Indonesia as what happened with me. Okay. So until now, they are still in Gaza. Yeah. Oke, Ibrahim menyampaikan saat ini situasi di Gaza sangat memprihatinkan dan jauh lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Tadi juga disampaikan banyak sekali warga-warga Gaza yang mengalami kelaparan, ada keterbatasan makanan, dan juga air bersih ini juga tidak ada. And then Ibrahim, what about the humanitarian aid or help from other countries? Were they able to come inside Gaza or there is still Israeli blockade there? The last thing that I know that there is still a blockade, and what gets into Gaza is actually few. I can't measure it by myself because this is not my area of expertise, but compared to, like, I count myself as one of the citizens from Gaza, and I witnessed that it is so few compared to what should have been in Gaza. Okay. Ibrahim menyampaikan ia menyaksikan sendiri bahwa bantuan yang sampai ke Gaza ini sangat terbatas dan tidak cukup bagi seluruh warga Gaza. And thank you so much Ibrahim for joining us this evening. I hope your medical study in Indonesia goes well and good luck for your study. Good evening. Thank you very much, Miss. Thank you so much. Pemirsa, Uni Emirat Arab kembali mengirim pasokan bantuan kemanusiaan ke-66 melalui udara di jalur Gaza. Bantuan dilepaskan dari udara ke sejumlah wilayah di Gaza yang sulit diakses melalui jalur darat. Uni Emirat Arab melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke-66 melalui udara di jalur Gaza pada hari Jumat sebagai bagian dari inisiatif Birds of Goodness atau burung kebaikan yang sedang berlangsung. Pengiriman terbaru ini dilaporkan dilakukan bekerja sama dengan Yordania, Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, dan Italia. Rekaman menunjukkan pesawat-pesawat melepaskan kiriman makanan dan pasokan bantuan kemanusiaan vital di atas wilayah-wilayah di Gaza yang masih sulit diakses melalui darat. Warga terlihat antusias menerima bantuan dan membawa kotak-kotak.
Salah seorang warga pun terekam mengatakan semoga mereka diberi pahala usai mendapatkan kotak berisi bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, upaya terkoordinasi Uni Emirat Arab telah menyalurkan lebih dari 3.873 ton bantuan ke jalur Gaza. Uni Emirat Arab telah berulang kali menegaskan kembali tekadnya untuk bekerja sama erat dengan mitra regional dan internasional guna memastikan distribusi bantuan penting yang cepat dan efisien kepada masyarakat Gaza Palestina.